إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلن تجد له مضل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Donc la première des choses, c'est que je vous conseille, à vous ainsi qu'à ma propre personne, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est certes le conseil qu'il a donné à nous, qu'il nous a donné, et à ceux avant nous, c'est-à-dire les gens du livre, dans son livre. وبالمناسبة فتقوى الله عز وجل سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة وسبب سعادته في دنياه ودينه وآخرته. Certes la crainte pieuse, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alaniya, c'est certes la cause du bonheur et de la perfection dans le bonheur pour le serviteur croyant, dans cette vie, dans sa religion et dans l'au-delà. Bi'idnillahi azza wa jal. ولا يستطيع الإنسان أن يتقي ربه وأن يخاف مولاه إلا إذا عرفه. إذا عرف الله سبحانه وتعالى فذلك يستلزم تقواه. Lorsque le serviteur croyant va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va acquérir de la science de son Seigneur, connaître son Seigneur par ses noms et ses attributs, connaître son Seigneur par ce qu'il fait, connaître son Seigneur par ses qualités, alors cette connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala va avoir comme résultat et comme conséquence sur son âme qu'il craindra son Seigneur. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. مَنِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ هُمُ الْعُلَمَاء. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a témoigné dans son livre que ce sont les savants. الَّذِينَ يَعْرِفُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُقَدِّرُونَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils comprennent qu'est-ce que la puissance d'Allah azza wa jal, qu'est-ce que la grandeur de notre Seigneur. Ce sont certes eux qui craignent la véritable crainte Allah jalla subhanahu. الذي يعرف الله. فالسؤال الآن كيف نعرف الله عز وجل وكيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى ربنا. La question maintenant, comment le serviteur croyant va faire pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître Allah azza wa jal afin de le craindre. فاليوم إن شاء الله سنتكلم على ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وعلى معرفة أسماء الله الحسنى الذي بذلك ينال الإنسان معرفة الله ويستلزم ذلك تقوى الله عز وجل. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un chapitre, simplement un chapitre de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un grand chapitre et un noble chapitre de la science religieuse et de la science de la croyance qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms. La connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en quoi cette connaissance va apporter le fruit de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأسماء الله عز وجل سنتكلم أولا عن بعض القواعد التي تتعلق بعلم الصفات بعلم الأسماء بعلم أسماء الله عز وجل. Donc on va citer premièrement quelques règles autour des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour de la science des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالعلماء تكلموا وألفوا في هذا الفن. Les savants, certes, ils ont écrit et ils ont parlé et ils ont expliqué aux gens
quels étaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en quoi cette connaissance des noms d'Allah azza wa jal allait avoir comme fruit la crainte et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الفن وهذا العلم أعني علم أسماء الله من أشرف العلوم بل هو أشرف العلوم. Certes, la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, est la science la plus noble. لماذا؟ لأن موضوعه الله سبحانه وتعالى ومتعلقه الله عز وجل. Car le sujet de cette science est Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet de cette science, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a certes pas de science meilleure que celle-ci. فأولا أسماء الله عز وجل كلها حسنى. Première des choses et première règle, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus beaux. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleurs et les plus beaux. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Certes, Allah a les noms les plus beaux. ولله الأسماء الحسنى فأسماؤه كلها حسنى. Tous ces noms sont les plus beaux. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Il n'y a pas de défaut. نعم. Il n'y a pas de défaut dans ces noms et non dans ses attributs. Car Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-kamil. C'est lui le parfait. نعم. Donc automatiquement, ses noms sont les parfaits et ses attributs sont les parfaits et ses actions sont parfaites. نعم. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى. ثانيا القاعدة الثانية, la deuxième règle que l'on va citer, وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى نعم أعلام وأوصاف. بمعنى أن لها معاني. C'est-à-dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas simplement des noms qui n'ont pas de sens, mais sont des noms qui ont un sens. Et même pour certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir plusieurs sens. ولذلك قال العلماء اسم من أسماء الله يتضمن الصفة بمعنى أنك تعرف صفة الله من اسمه. C'est-à-dire, les savants ont dit, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux connaître son attribut. فمثلا Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi as-sami'. Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms et ses plus beaux noms, as-sami', l'audient, celui qui entend tout. فصفة الصفة التي نفهم من هذا الاسم هي صفة السمع. هي صفة السمع أن الله يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء نعم من المسموعات. Quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms il y a l'audience, celui qui entend tout, on sait par cela que son attribut est le fait qu'il entende tout et que personne ne peut cacher une chose concernant les sons. وكذلك البصير من صفاته البصر نعم إلى آخره. فأسماء الله عز وجل لها معان نعم ولا بد لها من معان. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a un sens. بخلاف المخلوقين. Contrairement aux créatures, certains parmi les hommes ont des noms qui ne veulent rien dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces noms veulent dire quelque chose. Veulent dire quelque chose. وصفته التي نفهمها من اسمه صفة كمال لا نقص فيها. C'est-à-dire que l'attribut que l'on comprend de son nom, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut qui est parfait. Un attribut où il n'y a pas de défaut. فمثلا اسم الله عز وجل الحي. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom, le vivant, Al-Hayy. Yastalzimu sifat al-hayat. Par cela, on comprend l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala parfait qui est la vie, Al-Hayat. Wal-makhlouqoun, wal-makhlouqat, et les créatures ont aussi cet attribut, car ils sont en vie. Donc ils ont parmi leurs attributs Al-Hayat, la vie. Walakin, hayat Allah Azza wa Jal, kamilatun, la naqsa fiha. Mais la différence, c'est que l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la vie est un attribut parfait. فَحَيَاتُ اللَّهِ لَمْ يَسْبِقْهَا عَدَمٌ نعم لَمْ يَسْبِقْهَا عَدَمٌ وَلَنْ يَلْحِقْهَا مَوْتٌ. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été précédée de néant et ne sera pas succédée de mort. Contrairement à la vie de la créature qui, avant qu'elle ait pris naissance, n'existait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés de néant. Nous n'étions rien. Naam. Elle n'est pas succédée de mort. وقال الله عز وجل كل نفس
dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Illa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, lan yamut. Lan yamut. وسوف يميت الملائكة كلهم يوم القيامة وحتى ملك الموت وجبريل وميكائيل وحملة العرش ولن يموت جل جلاله لأن حياته كاملة. Allah subhanahu wa ta'ala ne mourra jamais car sa vie est parfaite. فهذه القاعدة الثانية وهي أن أسماء الله أوصاف أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة نعم القاعدة الثالثة أن عدد أسماء الله عز وجل غير محصور عندنا غير محصور بعدد معين. C'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas un nombre limité. N'ont pas un nombre limité auprès de nous, c'est-à-dire nous les créatures. On ne peut pas connaître le nombre de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم وهذا الذي عليه جماهير المسلمين الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99 اسما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus nombreux que 99 et on ne connaît pas le nombre de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ويدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إني أسألك بكل اسم هو لك في دعائه لله سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به أي انفردت بعلمه. استأثرت به في علم الغيب عندك. Dans ce dua qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il demandait des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, cette dua Allah azza wa jal, le prophète sallam dit, il demande à Allah, il dit inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande, c'est-à-dire une certaine chose, par tous les noms qui te reviennent. Bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak. Un nom par lequel tu t'es nommé toi-même. Naam, tu t'es nommé toi-même. Sammayta bihi nafsak. Ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé, un de tes noms que tu as révélé dans ton livre. Naam, dans un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme le Coran. Naam, fi kitabik. Ou allamtahu ahadan min khalqik, ou alors que tu as fait apprendre, naam, que tu as appris à une de tes créatures, un prophète ou un messager. Ou allamtahu ahadan min khalqik, ثم قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ou alors un nom que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Un nom que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi. وهذا ما يستطيع إنسان نعم أن يحصي هذا العدد إذا كان في علم الغيب فهذا لا يعلمه إلا الله. يعني هذا النوع من الأسماء هذا النوع من أسماء الله عز وجل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc ce dernier genre de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette dernière catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé auprès de lui dans la science de l'invisible, personne ne le connaît sauf Allah subhanahu wa ta'ala, ni un ange ni un messager. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas connaître véritablement le nombre de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم وسيأتي الحديث والكلام على حديث لله 99 اسما إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. فالقاعدة الرابعة, la quatrième grande règle concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو أن باب أسماء الله عز وجل يعني في العلم باب توقيفي, وأسماء الله عز وجل كلها توقيفية لا مجال للرأي ولا للعقل فيها. ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يستطيع إنسان أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعناه كذلك أنه ما يستطيع ولا يجوز لأحد أن ينكر اسما من أسماء الله عز وجل سمى به نفسه في القرآن أو سماه به الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Donc cette grande règle qui est la quatrième, c'est que ce chapitre dans la science religieuse qui est le nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'on ne peut connaître, c'est-à-dire les noms d'Allah et ses attributs, on ne peut les connaître que
dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Que dans le Coran, la parole d'Allah, ou dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est authentique. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا الباب لا يتجاوز فيه القرآن والسنة. Il a dit ce chapitre, on ne dépasse pas dans ce chapitre-là le Coran et la tradition prophétique. لا يجوز لأحد أن يدخل عقله في هذا الباب. Personne ne peut rentrer son esprit ou sa raison ou sa réflexion dans quels sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela veut dire que il est interdit à quiconque de nommer Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose dont il ne s'est pas nommé, ou par un nom dont il ne s'est pas nommé. Et la deuxième chose, c'est que personne n'a le droit de renier un nom d'Allah azza wa jal par lequel il s'est nommé dans son livre, c'est-à-dire le Coran, ou que le prophète alayhi salatu wasalam a nommé Allah azza wa jal par ce nom dans un hadith qui a été authentique du prophète, alayhi salatu wasalam. Wa natruku al-kalam ala al-hadith لله 99 اسما بعد جلسة استراحة إن شاء الله فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Dans ce hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes Allah a 99 noms, 100 moins 1, c'est-à-dire 99, celui qui les énumère rentrera au paradis. Certes Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les énumère rentrera au paradis. فقد يقول قائل طيب هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أسماؤه يعني وعدد أسمائه 99. Certains peuvent dire ce hadith nous montre bien que le nombre de noms d'Allah est 99. Et donc ce que j'ai dit avant était faux. لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما. Il a dit certes Allah a 99 noms. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal ne pourrait pas en avoir plus. Et n'en a pas plus. Comme quelqu'un dirait, j'ai 100 euros. Cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas plus. C'est la même chose. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé de ces 99 noms, c'est pour après citer cette phrase qu'il a dit, Man ahsaha dakhala al-jannah. Fahiya jumlatun mukammila wa laysat mustaqilla. C'est une phrase qui suit ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'Allah a 99 noms. La phrase qui suit et qui explique le fait que le prophète a cité le fait qu'Allah a 99 noms, il a dit Man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui les énumère entrera au paradis. Donc c'est la récompense de celui qui énumère ces 99 noms. Ces 99 noms. ولذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وتكلم العلماء في معنى الإحصاء في هذا الحديث. C'est-à-dire les savants ont parlé et ça veut dire on expliqué qu'est-ce que voulait dire ce terme dans la langue arabe, le terme de l'ihsa. Donc on a traduit par l'énumération, mais en réalité c'est un des sens qui a été cité. فلذلك ذكر الإمام الخطابي عليه رحمة الله ذكر فيها 4 مراتب و4 معاني. Il a cité 4 sens, 4 sens de ce mot qui veut dire l'ihsa. Man ahsaha dakhala al-jannah. أولا العد, le fait, l'énumération, العد. ومنه قوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. العد, l'énumération. بمعنى أنك تعدد أسماء الله عز وجل وتعرفها بأسمائها. C'est-à-dire la première des choses et la première des étapes concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu aies cette récompense de rentrer au paradis, c'est de les énumérer, c'est-à-dire de les connaître et de les compter, de connaître ces 99 noms et de les compter. نعم العد. ثانيا قال معناه المعرفة والعقل.
c'est-à-dire ma'na al-ihsa al-ma'rifatu wal-aql. Ils ont dit le sens de l'ihsa, ici, dans ce terme, dans ce hadith, c'est la connaissance, al-ma'rifa wal-aql. Wa minhu qawlu al-arab, yani insanun dhu hasat, ay dhu ma'rifatin wa aql, ma'rifatin bil umur wa dhu aqlin. C'est-à-dire les Arabes disaient, quand ils disaient insan dhu hasat, quelqu'un qui dhu hasat, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la connaissance des choses et qui connaît beaucoup de choses de cette vie. Na'am. فمعنى الإحصاء معنى هنا المعرفة والعقل dans le sens de la connaissance. معنى ذلك أنك عليك المرتبة الثانية أن عليك أن تعرف معاني أسماء الله عز وجل وأن تفهمها بمعانيها ومدلولها. C'est-à-dire qu'il te faut non pas simplement d'énumérer ces noms et de les apprendre, mais aussi de les connaître, de comprendre ce que veulent dire ces noms, de comprendre les sens, comme on avait parlé de l'attribut qu'on peut comprendre d'un nom, de comprendre que ce que veut dire ces sens. أن السميع الذي يسمع كل شيء وأن البصير الذي يبصر كل شيء وأن العليم الذي يعلم كل شيء وأن الحي نعم الذي من صفاته الحياة الكاملة إلى آخره. Tous ces noms, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces noms, l'omniscient, نعم al-alim, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il connaît tout ce que les personnes peuvent faire ou peuvent cacher, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Il le connaît. Tout ce qui peut être caché ou apparent. نعم وكذلك السميع والبصير. Et tous ces noms, tu les comprends avec leur sens. نعم. ثالثا قال الإمام الخطابي قال ثالثا معناه يعني معنى الإحصاء معناه الطاقة. C'est dans le sens de pouvoir c'est-à-dire dans le sens de taqa, c'est-à-dire أن تطيق هذه الأسماء. من أحصاها أي من أطاقها. Quelqu'un qui a réussi نعم c'est-à-dire à الطاقة. قالوا ومنه قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن لن تحصوه أي أن لن تطيقوه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. يعني استقيموا التزموا الاستقامة في الدين. Soyez droit dans votre religion. ولن تحصوا أي لن تطيقوا الاستقامة الكاملة. Et sachez que vous ne saurez pas et vous n'aurez pas une droiture parfaite dans tous les cas. Et vous n'arriverez pas à ce degré. Car l'homme a toujours des défauts et l'homme n'est pas parfait. فقال من أحصاها دخل الجنة أي من أطاقها أطاق هذه الأسماء. نعم c'est-à-dire celui qui pourra نعم vivre avec ces noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى أن يطيق هذه الأسماء وأن يؤدي حقوقها, dans le sens qu'il va donner tous les droits que ces noms d'Allah azza wa jal ont sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il va vivre avec ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا علم أن الله من أسمائه السميع. Lorsqu'il sait que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le nom l'audient, celui qui entend tout, alors يستحي من الله عز وجل أن يتكلم بكلمة تسخط الرب عز وجل. Il a alors honte de prononcer une seule parole, même s'il est tout seul, de prononcer une seule parole qui rendra Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui. وإذا علم أن من أسماء الله عز وجل الكريم. Lorsqu'il sait que parmi les noms d'Allah azza wa jal il y a le généreux, Al-Karim, il sait alors qu'Allah azza wa jal est généreux. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne sa subsistance, comme le nom d'Allah azza wa jal Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance et le rizq. Donc dans sa vie de tous les jours, il ne va pas demander la subsistance à quelqu'un d'autre ou à une créature, ou alors dans son cœur va être attaché à la subsistance de cette vie. Et lorsque quelqu'un va lui dire fais ce travail alors que ce travail est haram, il va le délaisser pour Allah azza wa jal, car il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la subsistance. Donc c'est à dire que les noms d'Allah azza wa jal ont un impact sur lui dans la vie de tous les jours. وهذا المراد ومن المعاني ومما أريد به معنى الإحصاء من أحصاها دخل الجنة. Et donc par cela on comprend que lorsque le prophète sallam a attribué cette récompense, le fait de rentrer au paradis, ce n'est pas pour quelque chose de simple. Le fait d'appliquer ces noms d'Allah azza wa jal dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et on comprend alors la récompense que le prophète a promis, c'est-à-dire de rentrer au paradis. وقالوا كذلك في المعنى الرابع, le quatrième sens, قالوا معناه ختم القرآن أن يختم القرآن فيستوفي جميع هذه الأسماء بالقراءة. Le fait de réciter le Coran entièrement et d'être passé sur tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال القرطبي عليه رحمة الله نرجو أو كما قال نرجو من كرم الله عز وجل أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب إحداها
على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله عز وجل الجنة. Donc ce grand savant Al-Qurtubi, il a dit, certes nous espérons de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui aura appliqué un de ces sens du hadith, de l'ihsa, de l'énumération comme on a cité, qui bi'idnillah azza wa jal, s'il a une bonne intention, rentrera au paradis. Rentrera au paradis comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a promis. ومن كذلك من معاني الإحصاء ونختم بهذا, on finit par cela, le sens aussi parmi l'Ihsa, l'énumération, هو أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء كما قال الله عز وجل فادعوه بها لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال العلماء الدعاء ينقسم قسمين إلى قسمين, دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تدعو الله بهذه الأسماء فلا تدعوه باسم غير ما سمى الله عز وجل به, فلا تقول يا شيء يا ذات, بل تقول يا كريم, نعم, يا عفو, يا منان, يا رحمن, وأن تدعو الله عز وجل باسم مناسب لحاجتك. Et c'est-à-dire le fait que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fasses des invocations, que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Et parmi le fait d'invoquer Allah azza wa jal par ses noms, c'est le fait de ne pas invoquer Allah azza wa jal par des noms dont il ne s'est pas nommé. Et deuxièmement, d'invoquer Allah azza wa jal par des noms qui correspondent à la dua que tu es en train de faire. Si tu demandes à Allah azza wa jal de te pardonner, Allahumma ighfirli, taqul ya ghafour, ya la taqul ya shadid al-iqab, ou la taqul ya مثلا لا تقول غير ذلك, تقول يا غفور يا رحمن اغفر لي, نعم, إلى آخره. Ça veut dire tu vas demander à Allah azza wa jal et faire des invocations en utilisant ces noms dans tes du'as. Et la deuxième chose qui est la plus importante, comme on a dit, du'a al-ibada. Du'a al-ibada an tata'abbad Allah azza wa jal bihadihi al-asma, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, tu appliques ces noms. Tu sais qu'Allah t'entend, tu ne dis pas quelque chose qui va le mettre en colère. Tu sais qu'Allah azza wa jal te voit, tu ne vas pas faire quelque chose dont Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre toi, ila akhirihi. Naam. Tu sais qu'Allah azza wa jal c'est lui al-alim, celui qui connaît tout, l'omniscient. Famahma irtaqayta fil ilm, même si tu es arrivé dans un degré de science qui est élevé, tu sais qu'au-dessus de toi, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah azza wa jal est plus savant que toi et que la science que tu as acquérie n'est rien comparée à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, هذه 99 اسما, c'est 99 noms. نعم. لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعيينها. Il n'y a pas un hadith qui est authentique, نعم, concernant ça veut dire un hadith qui est authentique qui a rassemblé ces 99 noms pour qu'on les connaisse. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهَا. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs ont eu de divergences sur quels sont ces 99 noms dont a été cité ce hadith. وَجَمَعَهَا بَعْضَ الْعُلَمَاء مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام. C'est pour ça que certains savants les ont rassemblés du Coran et de la Sunna, نعم, بِاجْتِهَادِهِمْ, en essayant de faire l'effort et de rechercher quels sont ces 99 noms. Pour celui qui les énumère, نعم, et les appliquera, rentreront بإذن الله عز وجل au paradis. فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارزقنا العلم والمعرفة, اللهم ارزقنا معرفتك, اللهم ارزقنا معرفتك, اللهم ارزقنا تقواك ومراقبتك, اللهم ارزقنا خشيتك, اللهم ارزقنا خشيتك, اللهم ارزقنا علما ينفعنا في ديننا, اللهم ارزقنا علما ينفعنا في ديننا وفي آخرتنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب عليهم وعلينا برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته, ولا مريضا إلا وقد عافيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقد قضيتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى الصلاة.